مشاعرے کے اگلے حصے میں ہم چلتے ہیں. ہمارے بہت ہی اچھے دوست نوجوان شاعر، انہوں نے پچھلے 2 سالوں میں بزم سخن میں خاص کر کے جس طرح کارکردگی دکھائی اور جس طرح وہ آگے بڑھے ہیں، یقینی طور پہ ان کے اندر یہ للک اور یہ لپک ہمیں ہمیشہ نظر آتی تھی ماشاءاللہ، اور بہت تیزی سے انہوں نے ترقی کی ہے. مطالعہ بھی بہت اچھا ہے، انداز بھی بہت اچھا ہے، ترنم بھی بہت اچھا ہے. میں چلتا ہوں آج کے مہمان اعزازی ہمارے کامران کامی صاحب کی طرف کہ وہ ہمیں اپنا کلام سنائیں. بہت شکریہ سہیل خلیج بھائی. ایجاد ماشاءاللہ ارشاد. تو ایک تازہ غزل پیش خدمت ہے ارشاد. اور توجہ چاہوں گا. قصہ شکست دل کا سنایا گیا مجھے. واہ. قصہ شکست دل کا سنایا گیا مجھے. قصہ شکست دل کا سنایا گیا مجھے، آنسو میں عکس ہجر دکھایا گیا مجھے. واہ واہ. آنسو میں عکس ہجر دکھایا، آنسو میں عکس ہجر دکھایا گیا مجھے. اور مرزا صاحب شعر دیکھیے گا. پھر گر پڑے گا فرش پہ خیمہ وجود کا. واہ واہ. پھر گر پڑے گا فرش پہ پھر گر پڑے گا فرش پہ خیمہ وجود کا، گر چارہ ساز ہوش میں لایا گیا مجھے. واہ واہ واہ. گر کیا چارہ کہنے، ساز کیا ہوش کہنے. میں لایا گیا مجھے. واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. واہ. شعر دیکھیے گا. اف التباس وصل کی مشکل مسافتیں. واہ واہ. کیا مصرع ہے. واہ واہ. بہت شکریہ. واہ واہ. اف التماس وصل کی مشکل مسافتیں، تکمیل آرزو میں رلایا گیا مجھے. واہ واہ واہ. تکمیل آرزو میں رلایا کیا گیا کہنے، مجھے. کیا کہنے. یہ شعر دیکھیے گا، مجھے بڑا پسند ہے اپنا شعر. جی شاد. مرہون التفات فروانی ستم. واہ واہ واہ. اچھا مصرع ہے. کیا ترکیب ہے. واہ مرہون واہ. التفات فروانی ستم، آشفت حال دشت میں لایا گیا مجھے. واہ واہ واہ. آشفت حال، آشفت حال. بہت عمدہ مرزا شعر. صاحب پھر عطا آشفت کیجیے. حال دشت میں لایا پھر گیا. پڑھیے گا بھائی، پھر یہ عطا شعر کیجیے. پھر پڑھیے. مرہون التفات فروانی ستم، واہ. واہ. آشفت حال دشت میں لایا گیا سبحان مجھے. اللہ، سبحان واہ سوز غم فراق میں تا عمر میں رہا. واہ. سوز غم فراق میں تا عمر میں رہا. سوز غم فراق میں تا عمر میں رہا، چاروں طرف سے آج اٹھایا گیا مجھے. واہ واہ واہ. چاروں طرف سے آج اٹھایا گیا مجھے، سوز غم فراق میں تا عمر میں رہا. اور شعر دیکھیے گا. سرمایہ حیات ہے وہ لطف بے پناہ. واہ. سرمایہ حیات ہے وہ لطف بے پناہ. سرمایہ حیات ہے وہ لطف بے پناہ، بزم جہاں میں دل سے لگایا گیا مجھے. واہ 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 واہ. بزم جہاں میں دل سے لگایا گیا مجھے. اس کا مقطع بھی سناتا چلوں. ارشاد. کامی ہے شاعروں میں میرا بھی شمار. واہ. بے شک. ماشاءاللہ. بے شک. اتنی خوبصورت غزل کے بعد تو 100% ہے. کامی ہے شاعروں میں میرا بھی شمار، اب کیسا حسین خواب دکھایا گیا مجھے. کیسا حسین خواب دکھایا گیا مجھے. قصہ شکست دل کا سنایا گیا مجھے، آنسو میں عکس ہجر دکھایا گیا مجھے. بہت خوب. بہت شکریہ. بہت شکریہ. کامی بھائی، آپ نے بہت اچھی ماشاءاللہ غزل سنائی ہے، اور جس طرح کے ہمیں الفاظ اور تراکیب نظر آ رہی ہے، یقینی طور پہ ایک روایتی جو رنگ ہے شاعری کا وہ نظر آتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے بھی اور حاضرین کے لیے بھی، محفل کے لیے، آپ کوئی ترنم میں بھی ہمیں کوئی غزل اگر چند اشعار سنائیں تو بڑا اچھا لگے گا. بے شک سہیل بھائی، میں کوشش کرتا ہوں. ویسے تو آپ کا ماشاءاللہ ترنم بھی بہت اچھا ہے، آپ ہی سے آپ کو سنتے ہیں، آپ سے سیکھتے ہیں. لیکن بہرحال آپ سے فرمائش تو بعد میں کی جائے گی کہ آپ بہرحال آپ کا حکم ہے تو یہ ترنم سے غزل ساری جہات. ارشاد. بسم اللہ. جنون عشق میں سوزے نہا تک بات آ پہنچی. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. جنون عشق میں سوزے نہا تک بات آ پہنچی. جنون عشق میں سوزے نہا تک بات آ پہنچی. قسم ہے آپ کی آنق دے جہاں تک بات آ پہنچی. کیا بات ہے. بہت شکریہ مرزا صاحب. یہ شعر ماشاءاللہ. جی ارشاد. ارشاد. وہ اکثر دیکھتے ہیں بادل
नाखास्ता मुझको। क्या बात है, क्या ज़ुबान का शेर है, बहुत वाह सादा वाह मिसरा, वाह वाह। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। वो वो अक्सर अक्सर देखते हैं बादले नाखास्ता मुझको। नसीबे दुश्मना यारो यहाँ तक बात क्या रंग है, वाह वाह, बहुत खूब, जबरदस्त जबरदस्त। फिर पढ़िएगा भाई, वाह वाह, बहुत खूब। वो अक्सर देखते हैं बादले नाखास्ता मुझको। बादल नाखास्ता का जवाब नहीं है। वाह वाह, बहुत खूब। नसीबे दुश्मना यारो यहाँ तक बात आ पहुँची। वाह वाह वाह, क्या कहने। खुदा मालूम कब कैसे यहाँ उम्रे रवालाई। वाह वाह वाह, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। खुदा मालूम कब कैसे यहाँ उम्रे रवालाई। सुकूने जिंदगी कारे जहाँ तक बात आ पहुँची। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। शेर देखिएगा। इरशाद। ये आंसू कह रहे हैं कुछ मेरी वीरान निगाहों से। बहुत अच्छा क्या मिसरा। कहने। बहुत शुक्रिया। वाह वाह। ये आंसू कह रहे हैं कुछ मेरी वीरान निगाहों से। दमे आखिर कमाले बे जुबा तक बात आ पहुँची। बहुत शुक्रिया। इसका मक्ता देखिएगा। बताओ। कहाँ लाए तुम्हें कामी विसालो हिजर के नाले। बहुत खूब। क्या बात है, क्या बात है। कहाँ लाए तुम्हें कामी विसालो हिजर के नाले। वाह। जुनूने बेखुदिया हो फुगा तक बात आ पहुँची। वाह वाह वाह। जुनूने बेखुदिया हो फुगा तक बात आ पहुँची। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत वाह वाह, माशाल्लाह। बहुत खूब, जबरदस्त माशाल्लाह। और जिस अंदाज में जो तराकीब और अल्फाज का इस्तेमाल है, मैं समझता हूँ आपकी तो बहुत बहुत पुख्ता है, बहुत पुख्ता है, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। दोस्तों, हमारे साथ कामरान कामी साहब मौजूद हैं। बड़े अच्छा उन्होंने कलाम भी सुनाया और आप अक्सर इनको देखते रहते हैं। हम जी इरशाद, इरशाद, बिस्मिल्लाह। जब याद आई उनके लबों की हंसी मुझे, कागज पे मैंने एक गुले खंदा बना दिया। और यूं छन के आई हुस्ने तबस्सुम की रोशनी। यूं छन के आई हुस्ने तबस्सुम की रोशनी, चश्मे हज़ी को दीदाए हैरा बना दिया। और शामिल जुनू में उसके करम की है वुसअतें। शामिल जुनू में उसके करम की है वुसअतें, दिल मेरा आपगी नए इरफा बना दिया। क्या कहने। गजल का मख्ता है। कामी ये क्या सितम के मुसीबत ने आ लिया। कामी ये क्या सितम के मुसीबत ने आ लिया, नए रंगिए फलक ने सुखंदा बना दिया। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। नए रंगिए फलक ने सुखंदा बना दिया। क्या कहने। कामी भाई, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे अशार कहते हैं और जो आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा है, ये मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ा खजाना है। जो आप कह रहे थे ना खजाने वाली बात आपने इस तरह कही थी, तो वो है एक खजाना बहुत बड़ा। मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छी तेजी से इसको लेके चल रहे हैं।